गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दाततं गगनसदृशं तत्त्वस्वदिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। Very good Wednesday morning, dear friends, musicians, music lovers, and friends who those are well associated, connected with Gautam Komal Gandhar. Now I have got 30 to 40, 45 minutes time, leisure time. Then I decided to do my tabla riyaj practice, and I would love to share through Meta Facebook Live. Then at 11 o'clock, I have to go to my grandson's school to pick him up, bring to home from school. Now I have empty time to do my riyaz. Thank you, dear friends.
This original bart from Banaras Gharana, Dik Dhina Tikid Dhina Dhagina Dik Tinada Tik Tina Tikid Dhina Dhagina Dik Tinada. But nowadays I find Dik Dhina Tikid Dhina Nadi Gadi Nana Gena. This Nadi Gadi Nana Gena Gena Dhati Dhada Thunna, this was well played by Tabla Maestro Pandit Shankar Ghosh of Farrukhabad Gharana. But he played all the Gharanas. Yes, this Dik Dhina Tikid Dhina Dhagina Dik Tinara Tik Tina Tikid Dhina Dhagina Dik Tinara I heard from Pandit Shanta Prasad of Banaras Gharana Las Gurai Maharaj Ji. Dik Dhina Tikid Dhina Dhagina Dik Tinara Tik Tina Tikid Dhina Dhagina Dik Tinara. But nowadays, now the tabla players, they play this bart with mixing Rela of Farrukhabad Gharana, Dik Dhina Tigid Dhina Gena Dhati Dhada Tunna or Dik Dhina Tigid Dhina Nadi Gadina Nagena. Pandit Shankar Ghosh Ji, he was playing such a flawlessly this tabla bol bani. Nadi gadi nana gena gena dhati dada tunna nati kati nana gena gena dhati dada dita. And that Pandit Shankar Ghosh Ji, he played so fluently at this tabla bol bani, all the Qaeda, Rela, Baat, Tukda, Shuruat, Peshkar. Pandit Shankar Ghosh Ji was such a strong tabla maestro Vijad. Mathematically, he was so strong as strong Pandit Kishan Maharaj Ji. He was very laydar tabla of Banaras Gharana. I heard his great uncle Pandit Kanthe Maharaj Ji. When I was in Banaras and Patna, I always try to visit their home
at Banaras, Kabir Chauraha, Pandit Shamta Prasad, Pandit Kishan Maharaj, Pandit Lakshu Maharaj, all I met, and I had in the very childhood Pandit Anukhelal Mishra ji, his son Pandit Ramji Mishra, Pandit Anukhelal Mishra ji's fingering the playing Nadin Danna and Dhidri Kirtak. Then Pandit Shanta Prasad ji, he equally played Nadin Dinna, Dhidri Kirtak, Terikirtak, even Tete so flawlessly, fluently. All the tabla bol bani was so distinct. So dear friends, I just followed them and I try my best to produce the tabla bol very clearly, distinctly. Thank you, dear friends. This dhatete dhatete dhadhatete dhage tu nagena, this reverse tete. And this Dilli Baj tete is this only using this middle finger, this index finger and middle finger. Pandit Shankar Ghosh, he added, and it became so melodious. Dhatete dhatete dhadhatete dhage tu nagena na 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 tete dete dhatete dhage tu nagena tatete dhatete dhadhatete dhage di nagena na 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 tete dete dhatete dhage di nagena. And there's reverse tete, so it is very weighty tete, yes. Now, I would love to narrate in Bengali language. Pandit Shanta Prasad ji's সঙ্গে যখনই দেখা হতো, পণ্ডিত কিশোর মহারাজ জিও বলতেন, বেনারসের তাবড় তাবড় তবলা প্লেয়াররা এবং ফরুখাবাদ ঘরানার ডোয়েন তবলা প্লেয়ার সমস্ত, কেরামতুল্লাহ খাঁ, তার পিতৃদেব ওস্তাদ মাসিদ খাঁ সাহেব,
কলকাতা শহরেতে তবলাটাকে উনি এত প্রচলিত করলেন। পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, যিনি অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল তার কাছে, তিনি একাধারে অসাধারণ গায়ক, সুরকার, হারমোনিয়াম বাদক এবং তবলা বাদক। তবলাতে তার এত পণ্ডিত, ওস্তাদ, গুণী সমস্ত শিষ্যরা উনি দিয়ে গেছেন বাংলায়। একাধারে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত কানাই দত্ত, পণ্ডিত শ্যামল বোস, পণ্ডিত মানিক মুখার্জি, পণ্ডিত বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, এখনকার দিনে তবলা বাদক পণ্ডিত সঞ্জয় মুখার্জি, পণ্ডিত অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, তারা লিজেন্ড তবলা বাদক ফরুখাবাদ ঘরানার। কিন্তু পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের ব্যাপারে বলবো, উনি ছিলেন একজন এত বিদ্বান, আর সত্যি তিনি তবলাটাকে যেভাবে উনি বাজিয়ে গেছেন এবং বিভিন্ন তালে, এত অঙ্কেতে উনি এত পাকাপোক্ত ছিলেন। যেমন পণ্ডিত কিশোর মহারাজজি বেনারস ঘরানার অঙ্কে ভীষণ পাকা ছিলেন, অসাধারণ তার লয়কারী ছিল। আর একজন ছিলেন বেনারস ঘরানার পণ্ডিত নানক প্রসাদজি, যিনি নেপালে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলেন। ছোটবেলায় নানকু মহারাজজির পাখোয়াজ তবলাও শুনেছি। তার ছেলে প্রকাশ, শান্তা প্রসাদজির ছেলে পণ্ডিত কুমারলাল মিশ্রাজি, তো 3-4 বছর হলো সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। পণ্ডিত কিশোর মহারাজজির ছেলে পুরন মহারাজ, এরা সমস্ত আমার বন্ধু। পণ্ডিত কিশোর মহারাজজির কলকাতায় শিষ্য পণ্ডিত কুমার বোস, তিনিও এক অসাধারণ তবলাবাদক। তো এই ধরনের, আর কুমার বোসের পিতৃদেব ছিলেন পণ্ডিত বিশ্বনাথ বোস, তারও ছোটবেলায় তবলা শুনেছি। তো এই ধরনের বাংলায় অসাধারণ সমস্ত তবলা প্লেয়ার। আর আজকের ডেটে আমার অনেক ভাইয়েরা, বন্ধুরা, তারা পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের শিষ্যরা অসাধারণ তবলা বাজাচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম আমার ভাতৃপ্রতিম, অন্তরঙ্গ, প্রিয় বন্ধু অরূপ চ্যাটার্জি, পরিমল চক্রবর্তী, এরা অসাধারণ তবলা বাজাচ্ছে, পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের শিষ্য। এই ধরনের সজল কর্মকার, আমার আর এক বন্ধু, স্থানীয় দাদা, আমাদের হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের সুনীল ব্যানার্জি, তার পুত্র খুব ভালো তবলা বাজাচ্ছে, উন্মেষ ব্যানার্জি। আমার বন্ধু পণ্ডিত জ্যোতি গুহ, খুব ভালো হারমোনিয়াম প্লেয়ার, উনি এ কাননের কাছে শিখেছিলেন গান, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। তার সুপুত্র, একটিমাত্র পুত্র সৌরভ, আমার খুবই প্রিয় ভাইপো সৌরভ গুহ ওরফে নয়ন, ওর ডাক নাম, আমরা নয়ন বলে ওকে ডাকি। এ ধরনের বহু ছাত্ররা, ছেলেরা, সমস্ত পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের শিষ্যরা, তারা তবলা বাজাচ্ছে। অপূর্ব মুখার্জি রয়েছে। এরা সমস্ত, আমার যতটুকু নামগুলো মনে পড়ছে, আমার গুরু ভাইদের, আমার বন্ধুদের, ভাইদের, আমি বিশেষ শিখিনি, কিন্তু যতটুকু ফলো করেছি তাদের তবলা, এবং সকলে বলতেন, সমস্ত ওস্তাদ তবলাবাদকরা, এই ওস্তাদ লতিফ আহমেদ খাঁ সাহেবের গতকাল জন্মদিন ছিল, কি অসাধারণ তার বাজনা ছিল দিল্লি ঘরানার। ওস্তাদ লতিফ আহমেদ খাঁ, ওস্তাদ সফাদ আহমেদ খাঁ, এরা সমস্ত। ছোটবেলাতে ওস্তাদ আহমদ জান থেরকা সাহেবের শুনেছি, আবিদ হোসেন খাঁ সাহেব, আমির হোসেন খাঁ সাহেব, তারপরে ওস্তাদ নিজামুদ্দিন খাঁ সাহেব অসাধারণ লগ্গি বাজাতেন। আর তারপরে মুন্নে খাঁ, ওস্তাদ মুন্নে খাঁ, ওস্তাদ বল্লু খাঁ, লখনৌ ঘরানার ওস্তাদ আফাক হোসেন খাঁ সাহেব, মেহেদি হোসেন খাঁ সাহেব, আর লখনৌ ঘরানার কিংবদন্তি তবলা বাদক পণ্ডিত হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলি, হিরুবাবু। তারা 3-4 ভাই। তার ভাইয়ের সাথে আমার খুব পরিচয় ছিল, শ্যাম গাঙ্গুলি, পণ্ডিত শ্যাম গাঙ্গুলি শরৎ বাজাতেন। আর এক ভাই কৃষ্ণ কুমার গাঙ্গুলি নাটুবাবু নামে খ্যাত ছিলেন। তার শিষ্য স্বনামধন্য তবলাবাদক, অসাধারণ গানের সাথে, যেমন শ্যামল বোস তবলা গানের সাথে সঙ্গত করতেন, সেই ধরনের আজকাল পণ্ডিত সমর সাহাকে দেখি, খুব সুন্দর তবলা বাজায়। আমার পাটনাতে থাকাকালীন আমার এক বন্ধু দাদা পণ্ডিত জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী, তিনিও কৃষ্ণ কুমার গাঙ্গুলির শিষ্য, নাটুবাবুর শিষ্য ওরফে পান্নাদা, অসাধারণ, মানে যেমন ক্লাসিক্যালে উনি সঙ্গত করেন, সেরকমই উনি অসাধারণ লাইট গানেতেও কমার্শিয়াল ঠেকা অপূর্ব দেন। উনি হলেন পণ্ডিত জ্যোতিপ্রকাশ ওরফে পান্না চক্রবর্তী, আমার খুবই প্রিয় দাদা। উনি পাটনায় থাকেন, উনি আমাকে ইন্সপায়ার করতে থাকেন, খুব ভালো লাগে। এই আমার অবসর সময়, রিটায়ার্ড লাইফ, এইভাবে আমি নিজের রিটায়ার্ড লাইফকে আমি চেষ্টা করি অতিবাহিত করার।
জোর পড়ছে। আবার পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষজি উনি এই সেই মিডল ফিঙ্গার ইউজ করে টেটের অসাধারণ, উনি এটা এত মেলোডিয়াস করে দিয়েছিলেন, আহা। এইভাবে অল্প অল্প তাড়া রয়েছে, একটু আবার বেলার দিকে তবলা নিয়ে বসবো।
এই ভারতীয় হিন্দুস্তানি মার্গ সঙ্গীত একেবারে মহাসমুদ্র, এক জীবনে কখনোই সম্পূর্ণ করা মুশকিল। 64 বিদ্যার কলার সব থেকে ঊর্ধ্বে আমাদের হিন্দুস্তানি মার্গ সঙ্গীত, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। আর তবলা ভীষণ একবারে মহাসমুদ্র। এই তবলার দুটি গাব, ডায়ার এই কালো গাব আর বায়ার বায়ার এই কালো গাব, এই দুটি হচ্ছে আমাদের সঙ্গীতের দুটি চোখ, নয়ন। এই চোখ হচ্ছে এই দুটিকে এখনো মহাসমুদ্র, এ যেন তালিম শেষ হয় না, তাও ফলো করে যাই, এক জীবনে সম্পূর্ণ হওয়া মুশকিল। এটি পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের শুনেছিলাম, আহা অসাধারণ কায়দা। ধা তেরে কেটে ধেত্তেটে ঘেন্না ধাতি ঘেন্না থুন্না কেন্না তা তেরে কেটে ধেত্তেটে ঘেন্না ধাতি ঘেন্না ধিনা ঘেন্না। আবার মিডল ফিঙ্গার অ্যান্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এটা বাজাতেন উনি। বেনারসের একটা খুব সুন্দর কায়দা মনে পড়ে যাচ্ছে, ধাগে না ধা তিরকেটে ধাগে না ধা তিরকেটে ধা ধা তিরকেটে ধাগে না ধা তিরকেটে তুন্না কেটে তক তিরকেটে তক তা তিরকেটে তাকিন না তা তিরকেটে তাকিন না তা তিরকেটে তা তা তিরকেটে ধাগে না ধা তিরকেটে দিন্না কেটে তক তিরকেটে তক তা তিরকেটে।
बाकायदा। এবার একটু হিন্দিতে ন্যারেট করি, কারণ আমার যারা কলকাতার বাইরে যারা বন্ধুরা রয়েছেন তারা তাদের সুবিধার্থে হিন্দি, যে কারণ ছোটবেলায় আবার বিহার, পাটনা, ইউপি, বেনারস এই সমস্ত জায়গায়, দিল্লি, লখনৌ এই সমস্ত জায়গায় কেটেছে বাল্যকালে, তো মোটামুটি চেষ্টা করি সমস্ত ভাষা মাধ্যমেতে बहिर्प्रकाश करा। और पंडित शांता प्रसाद जी उर्फ गुदई महाराज जी के हाथ से तबले का हर बोल इतना गुलाब फूलों की तरह खिल उठता था, ऐसा सुंदर निकासी उनके हाथों से हुआ करता था। और ये तो बात सच है कि उस मैंने हमारे जो पंजाब घराने के जो तबला वादक लोग थे, उस्ताद फिरोज खान साहब, उस्ताद अल्लाह रखा जी, और उनके महान, दुनिया के ऐसे तबला वादक बहुत कम पैदा होते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जी, हम बहुत कम ही उम्र में वो ईश्वर के प्यारे हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। तो उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबले को एक नया रूप उन्होंने देकर चले गए कि तबला किस तरह फुटबॉल की तरह तबला खेलता है, तबला किस तरह से, तबले में जो साहित्य है, चाहे वो डांस के साथ बजाया जाए या गायन के साथ संगत किया जाए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत क्यों न किया जाए, और स्वतंत्र तबला वादन, सोलो तबला वादन में उनकी जो भूमिका रही उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की, वो सचमुच सराहनीय है। अनडाउटेडली इट इज प्रेज वर्दी। और इस तरह से हमारे महान तबला वादकों को बचपन से सुना, तो शांता प्रसाद जी के हाथ से ये जब बजाते थे, और उनका ये बड़ा ही प्रिय था, धार ताधे देटे धार धार दातिन नातिन नार, तारे ताधे देटे धार धार दातिन नातिन नार, और बीच बीच में तक 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 वो करके फिर लौट आते थे, धार ताधे देटे धार धार दातिन नातिन नार, और धार ताधे देटे धार धार दातिन नातिन नार बजाते हुए बीच बीच में ऐसा तिरकिट और धरकिट का इस्तेमाल किया करते थे, वो सचमुच आजीवन मेरे मरते दम तक ये दिलों में, जहनों में ये समाये रहेगा। तो बस उनको भी इसी तरह से पंडित किशन महाराज, पंडित शांता प्रसाद, पंडित कंटे महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी, पंडित शारदा सहाय जी, जितने भी महान बनारस के तबला वादक, फरुखाबाद के उस्ताद बसीत खां साहब, उस्ताद करामतुल्ला खां साहब, उनके सुपुत्र हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं उस्ताद साबिर खां, पंडित शंकर घोष जी, पंडित श्यामल बोस जी, पंडित कनाई दत्त जी, मानिक मुखर्जी जी, इस तरह से विमलेंदु भट्टाचार्य जी, जितने भी महान तबला वादक लोग हुए, उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब, सबों को नमन करते हुए उन सबों को श्रद्धा सुमन तबला के माध्यम से, मैंने तो कुछ सीख नहीं पाया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अपना आनंद अनुभव करने के लिए और ईश्वर के चरणों में मैं डेडिकेट करते रहता हूं, तो बस, और उनकी आत्माओं को शांति मिले। गौतम कोमल गांधार कम से कम रियाज में तो बैठा है, ये संतुष्टि हमारे तबला वादकों को ये जरूर सुकून
होगा, मिलेगा बिल्कुल। और इसीलिए मैं अपना वक्त, खाली वक्तों का सदुपयोग इस्तेमाल करना पसंद करते रहता हूँ। तो वो बजाया करते थे, धार तारे देटे धार धार धा तिन्ना तिन्ना रहते। लय बढ़ाकर एक चीज महान तबला वादकों से मैंने सुना है और कान में अभी भी गूंजते रहता है कि जो भी बजाओ सही बजाओ, कम लय में बजाया करो और अधिक लय में बजाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जहाँ इंस्ट्रूमेंट में जरूरत है तो वहां अपना तेजी दिखाओ, रफ्तार दिखाओ, या डांस में अगर जरूरत पड़े तो वहां दिखाओ। स्वतंत्र तबला वादन में भी हमारे पंडित शंकर घोष जी को भी देखा कि बड़े ही मध्य लय में लोग बजाया करते हैं। और एक नाम लेना बहुत आवश्यक है, लखनऊ घराने के, जो हमारे अभी इस 80-81 साल की उम्र में भी उनका तबला ये 4 महीना रहते हैं इंडिया में, कलकत्ता में, पंडित सपन चौधरी जी। आहा, उनके हाथ में भी ऐसा जादू है और कितना उनका रियाज है। और हर बोल पंडित सपन चौधरी जी का बिल्कुल एकदम फूलों की तरह खिल उठता है। पंडित सपन चौधरी जी के गुरु जी थे पंडित संतोष कृष्ण विश्वास जी, वो भी लखनऊ घराने के मार्तंड तबला वादक थे। तो इस तरह से सचमुच वो सभी लोग कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान तबला वादक लोग, कि तबला जो भी बजाओ बहुत रियाज में हर हर पच पच मत करो, इतना स्पीड में जरूरत नहीं है, जो भी बजाओ साफ सुथरा बजाओ भैया।
ये कैसे समाप्त होगा। अब बस 10 मिनट और बजाऊंगा। पंडित शांता प्रसाद जी के हाथ से क्या बनारस का ये बांट निकलता था। धागे थुना गिना ताके दिन गिना, धागे थुना गिना ताके दिन गिना। आहा, धाती गिना गिना, धाती गिना गिना, धाती गिना, ताती गिना गिना, धाती गिना गिना, धाती गिना। और बीच बीच में तिरकिट का भी इस्तेमाल किया करते थे इस बांट में।
Well, this is 10:40. Yes, now I have to go to my grandson's school. So, dear friend, my grandson's school will be closed at 11 o'clock sharp, so that I have to go to school to bring him. Om Purnamadah Purnamidah Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavishishate. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Sri Sri Guru Maharaj Ji ki Jai. जय श्री श्री परम गुरु महाराज जी की जय. जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय. जय महामाई की जय. जय माँ गंगा माई की जय. जय भागवत भक्त भगवान की जय. जय आज का आनंद की जय. বা আমার সঙ্গে আমাদের দেহার পার্টনার প্রবাদ প্রতিম বিখ্যাত লিজেন্ড তবলাবাদক পণ্ডিত জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী ওরফে পান্নাদা, উনি আমাকে এতই ভালোবাসেন। আমার তবলা এই গৌতম ভিক্ষুকের নিজের আনন্দ, আহা, আপনার এই এত অপূর্ব আপনার ইন্সপিরেশন, সেটি আমার প্রতিনিয়ত তবলা রেয়াজ করার উৎসাহটি বেড়ে যায়। জ্যোতিদা, আপনি আমার প্রণাম নেবেন। আহা, অসাধারণ। আমার ভাইজি ডক্টর প্রফেসর শুভদা ব্যানার্জি, সেও রয়েছে। তো যাই হোক, সকলে দেখছি রয়েছেন। মনোজ গুপ্তা ফ্রম পাটনা থেকে রয়েছে। আচ্ছা, অনেকে দিল্লি থেকে রয়েছে আমার বন্ধু। বাহ, খুব ভালো লাগছে। আপনারা খুব ভালো থাকবেন, আমার প্রণাম নেবেন। आप सबों को गौतम कोमल गांधार की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं, अभिनंदन और धन्यवाद देकर छोटा नहीं करना पसंद करूंगा। आप सबों को गौतम कोमल गांधार के हृदय से बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। आप सब बने रहिए और प्यार बांटते रहिए, और मेरे ओर से जब भी कलकत्ता आए अवश्य मेरे कुटिया में अवश्य पधारने की कृपा करें। बस आप सब स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थनाएं हैं, और ईश्वर ये अवश्य ही मंजूर करेंगे, और आप सब बिल्कुल सुखमय, आनंदमय, शांतिमय जीवन व्यतीत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।